ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਬਲਸ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਲੇ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ 2-3 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। تو مختصر یہ کہ صابر شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل ٹرمپ کے خلاف نہیں ہے، اب نیوٹرل ہوں گے. نیوٹرل. میں نہیں سمجھتا ان کا اتنا رول ہے. وہ اپنے ملک کے ساتھ بہت بہت زیادہ سنسیئر ہیں. اب اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ جو ڈیپ اسٹیٹ کی امریکن اور پینٹاگون کی سی آئی اے کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس سے بہت ہی مختلف نظر آتی ہیں. وہ سارے کے سارے پرو وار آپ کو نظر آتے ہیں پچھلے 40-50 سال میں. ٹرمپ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے اور بلیڈ ہوتا ہے ملک جو ہے وار سے. اس کو آپ ہاں پریزیڈنٹ کی ایک ذاتی رائے تو ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کی شخصیت نظر آتی ہے. اس سے کانفلکٹ جنم نہیں لے گا. کانفلکٹ جنم لے گا لیکن ٹرمپ جیتے گا، کیونکہ آپ دیکھیے بظاہر ایک بہت اگریسو آدمی ہے، بہت لڑاکا اور جھگڑا کرنے والا آدمی لگتا ہے، لیکن ٹرمپ کا جو مگر فوجیں واپس بلانا چاہتا ہے دنیا ہاں سے. نہیں پچھلے دور میں امریکن اوفینسو کہیں بھی نہیں ہوا ہے سچ. پچھلی پالیسیز یہی تو کنٹینیو بات کر ہے. رہی ہیں. اور اس دفعہ ذرا سچویشن مختلف ہے. فوجیں وہ واپس بلانا چاہتا ہے لیکن دیکھیے امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ حاوی ہوں گے. اگر امریکن فوجیں کسی جگہ پہ ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ کل کو ہمارے مفاداتی ہمارے ایسٹس کو نقصان ہوگا اگر ہم یہاں سے نکل گئے. واپس بلانے سے مراد ہے کہ غیر ضروری جنگوں میں نہیں الجھنا چاہتا نا جی. نہیں وہ اس سے پہلے بھی نہیں الجھا. اب یہ عجیب بات ہے، یہ دیکھیے اس میں پرسنالٹی کا کانفلکٹ ہے کہ وہ جھگڑا کرنے کا عادی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ فار ایگزامپل ان کے پروڈکٹس کو وہ روکے گا، ہائی ٹیرفس ان پہ ڈیوٹیز امپوز کرے گا اور جو چائنیز ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو وہ کٹیل ہوں گی، وہ کم ہوں گی. اور کیا ساؤتھ چائنا سی کا جو ایریا ہے اس پہ کو وار زون دیکھتے ہیں آپ ٹرمپ کے دور میں؟ وہ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب جیسا پنجابی میں کہتے ہوں چائنا کے ساتھ کوئی نیا کٹا نہیں کھولے گا. اچھا. ان کا پروڈکٹ جو سیل ہو رہا ہے امریکہ میں اس میں کمی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں کمی ہوگی. تو ایک تجارتی جنگ کا آغاز دیکھ رہے ہیں آپ. بالکل. اور اس تجارتی جنگ سے جب یہ دو بڑی قوتیں آپس میں الجھ رہی ہوں گی، پاکستان اس میں سے کیا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان بہرحال ایک ایسی راہداری ہے جہاں سے چائنا اگر یہ ہمارا جو سی پیک والا جو روٹ ہے اور پھر گوادر کے ذریعے اپنا مال آگے بیچنا چاہتا ہے، تو کیا پاکستان کو اس کے فوائد ہوں گے یا وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے گا کہ چائنا کو جو کرٹیل کرنا ہے اس میں پاکستان امریکہ کا ساتھ دے؟ دیکھیے اتنی باریک بینی سے وہ پالیسیز کو نہیں بدلے گا. امریکن پالیسیز یہ ہیں کہ وہ سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں، وہ بلوچستان میں امن نہیں چاہتے اور وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ واٹر پورٹ جو ہے گوادر وہ گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا بنے یا اس سے چائنا کو فائدہ ہو. وہ دباؤ تو برقرار رہے گا. ٹھیک ہے، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ساؤتھ چائنا سی میں کچھ ہوتا ہے تو پھر چائنا تو اور شدت سے چاہے گا کہ یہ والا راستہ جلد سے جلد کھلے. چائنا نے تو اس سے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. چائنا نے تو 30-35 ارب ڈالر لگا دیے، آلریڈی لگا دیے نا جی. 30-35 ارب ڈالر اور لگانے کو تیار ہے. لیکن ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ معاملات تیزی سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا. کوئی جہاز لنگر انداز ہو ہی نہیں رہے، کوئی ٹریڈ شروع ہو ہی نہیں رہا. ہمارے یہاں تو آگے ہی فرسٹریشن ہے اور چائنا کے ساتھ سرد مہری ہے کئی جگہوں کے اوپر. اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? میں لاہور ہی رہنا ਡਿਫੈਂਸ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਟਾ. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان پہ کیا اثرات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں؟ پاکستان میں ایک چیز تو بہت اچھی ہوگی جی، وہ پاکستان کے لیے وقتی طور پہ نقصان دہ ہوگی، لیکن ٹرمپ کے آتے ہوئے آپ نے سن لیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہائیلی اسکلڈ لوگ چاہیے ساری دنیا سے. اور وسیع شاہ صاحب ہمارے پاس تو بہت ہی اعلیٰ اسکل کے لوگ موجود ہیں اور یہاں سے لوگ جائیں گے، سیٹل ڈاؤن ہوں گے، اپنے رزق بھی کمائیں گے اور ملک کو ریمیٹنسز بھی بھیجیں گے. یہ تو ایک کام ہوگا. ہاں کچھ لوگ اسے کہیں گے برین ڈرین ہو گئی یہاں سے، وہ تو ہو رہی ہے. اسکل ہمارے ہاں بہت ناپید ہے، ایسا فینومین ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ دیکھیے 32-33 ارب ڈالر کی آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے. وہ میرٹ پہ ایکسپورٹ ایسی چیز ہے جو میرٹ پہ گھس جایا کرتی ہے. یہ جی ایس پی تو ایک ڈرامہ ہے پریفریشنل ٹریٹمنٹ کا. اگر آپ پرائس پہ کمپیٹ کر رہے ہو، کوالٹی پہ کر رہے ہو، آپ گھس جاتے ہیں. تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں امریکہ میں ایکسپورٹ.
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें तो और बात है, इतनी मोहब्बत उन्हें नहीं है आपसे. अच्छा, अगेन इस खित्ते में चूंकि चाइना जो है वो दुनिया की एक नई पावर तो उभर गया है, सुपर पावर की अब तो रेस लगी है ना जी, कि अगले 10 साल में एक्चुअल सुपर पावर कौन होने जा रहा है, अमेरिका या चाइना. और उसके लिए अमेरिकन पॉलिसी ये है कि वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है. और उसके असरात फिर पाकिस्तान, चूँकि और इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से तरक्की न कर सके. चाइना अभी तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान इससे क्या हासिल कर सकता है एक, और पाकिस्तान उस दबाव से कैसे निकल सकता है? और क्योंकि देखें 9/11 हो गया, उसके बाद फ्लड्स आए, फिर अर्थक्वेक्स आए, कुछ अल्लाह की तरफ से भी बदकिस्मती हमारे यहाँ बहुत रही, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हमारी बड़ी तबाही हुई, और जीडीपी जो बढ़ ही नहीं रहा, $350 अरब डॉलर के करीब करीब है. इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो काबू में नहीं आता, एक्सपोर्ट बढ़ती नहीं है, इंपोर्ट बढ़ जाती है, रेमिटेंसेस जो हैं वो अगर ना हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना वाइड हो कि हम तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाएं, और कर्जा लेने पे हम तालियां मार रहे होते हैं, उसको अपना कारनामा गिन रहे होते हैं. कहीं जंग हो जाए तो जिस तरह माजी में हुआ जो आप इशारा कर रहे हैं, और उस जंगों से फ़ायदा उठाते हैं हम, और बेशक अपने मुल्क का नुकसान हो इस जाए. वक्त तो हम इस कोल्ड वॉर से फ़ायदा उठा सकते हैं ना, किससे? इस वक्त जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तजारती रेस और जो कुछ होने जा रहा है, उसमें लाजिम बात है कि चाइना हर किस्म की सपोर्ट आपको देने को तैयार है, आपके इंडस्ट्री लगाने को तैयार है, आपके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है. तो इस पाकिस्तान को इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठाना चाहिए? कि चाइना से जो कुछ आपको मिल सकता था वो मिल रहा है, पेस बहुत स्लो है, क्योंकि दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही बलूचिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है फ़ौज, पूरी तरह हो नहीं रही. बदकिस्मती है, जितनी पोटेंशियल है ग्वादर में या पूरे सीपेक रूट पे, अकेला चाइना ही हमारे मसाइल हल कर सकता है, और रेसिप्रोकल बेसिस पे, ऑनरेबल तरीके जी से, जी, ऑनरेबल तरीके से मांगना या मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये रेंट तो सीक करना, वो ऑनरेबल तरीके से कर सकते हैं. कि देखें ना, एड की बात नहीं है इस वक्त, तो आप ट्रेड की बात कर सकते हैं. बट यू डूइंग इट ना, जितना हो सकता है आप कर रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि और अब चाइना से क्या लेंगे. चाइना को बड़ा दयालु नहीं है, चाइना भी कई चीज़ों के मेरिट देखता है. अगर उसका अपना इंटरेस्ट ना हो, मतलब उनके अपने जो बंदरगाहें हैं वो 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर है. ओके जी, यही तो वो साउथ चाइना वाला हाँ, का सारा तो इसलिए उन्हें ज़रूरत है ग्वादर की. ये फरमाइए, अगर ट्रंप इंतज़ामिया ये दबाव डालती है कि आप चाइना से दूरी इख्तियार करें, या दूरी ना भी इख्तियार करें, मज़ीद आप आगे ना बढ़ें, और उसके लिए वो बहुत सारी नवाजियात करने को तैयार होते हैं, तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि ऐसा मौका आ सकता है? अगर आ सकता है तो क्या उसको पाकिस्तान कैसे हैंडल करेगा? वो दबाव डाल रहे हैं तो उसकी पेस स्लो है ना. तो अमेरिका ने क्या खास दिया? कुछ भी नहीं दिया, ना ये ले सके ना उन्होंने दिया. बहरहाल जितना भी वो दबाव डालते हैं, वो चाइना भी तो नाराज़ होगा ना जी, कि $30 अरब डॉलर हमसे ले ली हैं, सड़कें हमने बना दी हैं, और वाकई कमाल सड़कें बनाई. आप कभी सयाहत करने जाएं, आप सोच नहीं सकते ऐसी सड़कें, इतनी शानदार सड़कें. पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा डेवलप हुआ है, लेकिन अगेन उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट किया हुआ था पूरे सिल्क रूट से और ग्वादर से, वरना कौन इन्वेस्ट करता है. आई थिंक यू हैव डन द मैक्सिमम. आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें तो मजीद ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਨੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ. ਹਾਂ, ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ. ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚਸਕੋਲੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਤਵੇ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਖਾ ਕੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਧਰਮਪੁਰੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ. ਧਰਮਪੁਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ 206 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਧਰਮਪੁਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਛੁਕ ਛੁਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ. ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਆਂਦਾ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ. ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ.